Krst je mitološko-kulturološki bogat simbol koji seže do najarhaičnijih dubina. Susrećemo ga u drevnoj Kini, antičkom Egiptu, Kipru i Kritu. Uz centar, krug i kvadrat, krst je temeljni simbol. Upisivanjem krsta u krug on ga deli na 4 dela, a ukoliko mu se povežu krajnje tačke, nastaje četvorougao. Ova jednostavna zapažanja su osnova razvijene bogate simbolike koja je prerasla u univerzalni jezik. Krst simbolizuje planetu koja se širi ka 4 vetra zemaljska, kako se govori u Svetom pismu. On je stoga kosmička osa, vaseljensko kosmičko drvo, ali i simbol prelaza, neprestanog sabranja univerzuma i komunikacije zemlja-nebo, te su zato u drevnosti hramovi i oltari podizani na raskršćima. Krst nije samo centripetalno, već i centrifugalno središte. On je središte iz kojeg nastaje širenje i zračenje, odnosno nepromenjivo središte u kojem se dualni sistemi spajaju u jedinstveno. On predstavlja sintezu neba i zemlje, preplitanje prostora i vremena, susret konačnosti i večnosti. U antropološkom smislu krst predstavlja čoveka koji raširenim rukama pokušava da ostvari sveobuhvatnost postojanja, ali i koji se uzdiže i stvaralački uspravlja, te se uzima kao simbol figure potpuno duhovno uzvišenog čoveka. Krst, dakle, predstavlja orijentaciju prema različitim nivoima egzistencije. Prostorna orijentacija se povezuje sa osom istok-zapad, to jest univerzalnošću ljudskog iskustva. Uzdizanje ljudske egzistencije ka metafizičkom svetu prikazano je osom sever-jug, dole-gore. Krst je i solarni simbol i predstavlja zračenje i sijavanje božanskog i zato ga Sveti Martin naziva simbolom središta vatre, uma i pranačela. Egipatski krst je simbol miliona godina budućeg života, to jest večnosti. U egipatskoj ikonografiji povezuje se sa bogovima, faraonima i posvećenicima u inicijacije koji noseći taj krst otkrivaju večnost sa one strane prepreka koje još uvek treba savladati. Ova forma krsta, naročito prisutna u ikonografiji monoteističkog faraona Ehatona, danas se povezuje sa neognostičkim tragaocima za drevnim mudrostima, ali ona veoma rano bila prihvaćena od koptskih hrišćana. Slična simbolika se prepoznaje u takozvanom keltskom krstu koji spaja simboliku krsta kao smrti i simboliku kruga kao večnog života. U hrišćanstvu ovu simboliku preuzima takozvani irski krst. U afričkoj umetnosti često se susreću krstni motivi bogatog simboličkog značenja, ponajpre kosmičkog. Krst se razume kao celokupnost svemira i raskršće puta života i puta smrti i povezuje se sa raskršćem mlečne staze u čijem centru se sudi dušama umrlih. Krst je povezan i sa semantičkom simbolikom. Od egipatskog tau preko prealfabetskog simbola koji je u osnovi latiničnog i grčkog t, krst je simbol smrti i suhog drveta. U kritsko-sinajskom slikovnom pismu krst je simbol plodnosti i života. Krst se dobija kada se povuče vertikalna linija, linija života, a zatim se preseče horizontalnom linijom. U preseku te dve linije je tačka, zaustavljeno kretanje, kraj, smrt. Simbolika se ipak može čitati i u drugom pravcu. Iz te tačke sve izvire, na sve 4 strane, kao što se u Svetom pismu opisuju 4 reke koje ističu iz Edemskog vrta na sve 4 strane zemlje, dajući joj život. Tako se smrt i život povezuju u dijalektičkom jedinstvu suprotnosti. Uspravna osa krsta spaja zemlju, boravište čoveka, i nebo, obitavalište Boga. Kao takav, krst je simbol prostorne sveobuhvatnosti, spoja suprotnosti i celokupnosti sveta i zato se dovodi u vezu sa vaseljenskim ili kosmičkim drvetom života koje je poznato iz mitologije latino- i severnoameričkih indijanaca, ali i skandinavsko-germanskih predanja u kojima je poznato stablo koje seže do središta zemlje, ali i dohvata nebesa, te stoga označava spoj podzemlja, neba i zemlje.